माझी घ्यानसी हे लग्न मोठ आणतो बड काय सांजा मारन मल मत मत साले ते इतिगे एनटीसी भी शांति बारे से बाटे के दिबी गाडा ताके तेज नाही दे काय गिरी सोई देला बोल विवाह कोई ना पारे मारन तमे एंता नो है घरे बाबू विवाह न करे ओडे दिबी ना एबे गुड़ी बारा खाई रो विवाह सारला पोते गोते चौकी खा गोत देखाई देली गई तोके ओए अरे बाबू एते अंदला सा जरो खाइबी तालो देख 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 विवाह साराई दो बोलची हो जाने रे काय दिसा दिसा तो बोला एबे अरे बाबू आरी गोटे दिन सो नाई होती दे काय डासडा को तो डाबू मिसा नाही मार न डाबू मिसा नाही ओय करबी नाही बागर करबी नाही से दोकी ना हो तोके कोई देली नी दे केने तो बेटी एटा सोइटो है के सोइटो काइडा करबी दोकी ना हो सेटा बुझुस नाही तू तोके ओका दे बडाते ओय हो मौत खाइले पासरी गेले के विवाह सारले तोके देबी बोल से मैं मौत खा नाही बोली तोके मौत खाइली हो ओला भी अरे बाबू ते आते पते हर दिसाती पोचे देबी नाही रे तो विवाह बोली नहीं तो कोंस नाही हो मुई देबी तोके फसे बोलो अरे बाबू आजी फसे बोले केनता होइछ ना इते लोक तक समय बारत ना अरे विवाह सारले देबी बोली नी काय ती खाई गालुस नहीं दे तू विवाह सारले ती रोइसु ता काले के जाइसु जाइसु इसु ओला अरे बाबू एते बोलो ओले मैं स्टार्ट करबी बेला स्टार्ट कर ओय तोमरो ग्रामर डारा हम स्टार्ट करबी एते एबे अरे बाबू एले मैं करली नल जाटा कराटा करबी ते बेले कर देबे आले काडा करसु कर हम मंगल समाद वासुदेव नमसा अरे बाबू ते डागा वाला तबे ए लकमे जा टोकी के टाकी अंजा sotrele mere बोल मर वाला कोन कोन डाला था नी गोटे खाता रे आइली मन ए एडा तमरो कोन डाला चल तको डागा खाए बटे एटा एटा हो मापुरो ओ तार तो ये बोल बड़ा काय मैं सब देखी भी केन तार काटा मैं गोटे दिन सब देबी हो सब लोग देसी से न देले केता होसी डक 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 चुमके बा डरबाने एले डांगड़े पहिला ला कोइबे बोल फूल होलो सब कइडी मन देई बोले अरे ओगल न मको एंते टाटा मारते भाई ए भाई मन का डालो लुलु पकाई साला अरे दे तुम भी सरदार हो अरे अरे बाबू तुम न दरले केता होइछ ना कोइ गडलो ब्राह्मण चिची पारे किवा अरे अरे बाबू स्टार्ट कर लेले लगलो जीवित नै मतलब हमरा नोटिस मिसा बांसुरी गुगड़ा के साथ बोले दे आज तक विवाह बोलते का मां ब्रो हम मंगल तो बंद करे सा बांसुरी नमो मंगल सा मजा
আজি থেকে মিলার বিয়ে বলতে কনের মা সুন্দর আছে পাশে গেলেন না କାହିଁକି କେଉଁ ଘର ଭାଇ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେ ବାହାଘର ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଜାଣିବି ଅଜଣା ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିରୋଧ ନିୟମ 2006 ଧାରା 15 ଅନୁଯାୟୀ 18 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ଝିଅ ଓ 21 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ପୁଅର ବାହାଘର ଏକ କାନୁନ ଅପରାଧ ଅଟେ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଛି ହେଲେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ କିଏ सरपंच ए डॉक्टर ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଫଆଇଆର ଆସନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଦିଦି ଶିଖା ତୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ ମିତା ନାଁରେ ତୁ ବଡ ତାର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ତୁ ବଡ ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛୁ ନା ମଉସା ମୁଁ ତାର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ତାର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ ସର୍ବନାଶ ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ଏତେ କମ ବୟସରେ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କର ବିବାହ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିରୋଧ ନିୟମ 2009 ଧାରା 11 ଅନୁଯାୟୀ ଯେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ସମ୍ପାଦନ ବା ପରିଚାଳନା କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଶ୍ରମ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ସହ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ରହିଛି ଆହୁରି ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ଏକ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଶ୍ରମ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ଧାରା 9 ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସତରେ ପୋଲିସ ଦିଦି ଆମେ ଏହା ଜାଣିନଥିଲୁ ମିତା ପରେ ଆହୁରି 4ଟି ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି ବୟସକୁ ଧରି ବସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର ହବ କେମିତି ଏସବୁ ବାହାରକୁ ଦେଖେଇବା ବାହାନା ଆପଣମାନେ ଏତେ କମ ବୟସରେ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କର ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାର ପରିଣତି କଣ ହବ ମୁଁ ହଉଛି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମାନେ ହଁ ମାଉସୀ ମୁଁ ଜଣେ ସର୍ଭିକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ହଁ ଶିଖା ଜଣେ ସର୍ଭିକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଥିଲି ମିତାର ସାଙ୍ଗ ବୟସ କେତେ ଏଇ 13-14 ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲି ହଁ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ବୁଲୁଥିଲୁ ପାଠ ବି ପଢୁଥିଲୁ ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆଖିରେ ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ମନରେ ଥିଲା ଅନୁମାନ ଜୀବନଟା କେତେ ରଙ୍ଗୀନ ଥିଲା ହଠାତ୍ ମୋ ମା ମରିଗଲେ ମୋ ବାପା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ସାବତ ମା ସେଇ ସାବତ ମାର କଥା ଶୁଣି ମୋ ବାପା ବିବାହ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକ ସହିତ ଯାହାର ବୟସ କି ମୋଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଥିଲା ବିବାହ କଣ ନ ଜାଣିବି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଖେଳ କର କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜ ହୋଇ ସବାରିରେ ବସି ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମୋର ଦୁଃଖ ଦେଖେଇବା କିଏ ପୁଣି ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରର ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନା ଶୋଇପାରୁଥିଲି ନା କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁଥିଲି ପୁଣି ମଦ୍ୟପ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ମଦ ପିଇ ଆସି ଯେଉଁ ନିଶାରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଥିଲା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ବିବାହ 3 ମାସ ନ ହଉଣୁ ମୁଁ ହେଇଗଲି ଗର୍ଭବତୀ ଅନ୍ତସନ୍ତ ମୁଁ କହୁଛି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଓ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିରେ ଶିଖା ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ କରିନି ତା ଉପରେ ଶାଶୁଘରର ଜଞ୍ଜାଳ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁର ସେ ଯତ୍ନ ନେବ ବା କିପରି ପୁଣି ମରେ ଶିଶୁଟି 6 ମାସରେ ଶିଶୁଟି ଗର୍ଭରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳକୁ ତା ଶରୀର ଭୟାବହ ବ୍ୟାଧିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମକୁ ତାର ଗର୍ଭାଶୟକୁ କାଢି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡିଲା ପୁଣି ମଦ୍ୟପ ସ୍ୱାମୀ ଅଳ୍ପ ଦିନକେ ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ମୁଁ ହେଇଗଲି ବିଧବା ବାସ୍ ତାପରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ବାପା ଘରକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସାବତ ମା କବାଟ ଖୋଲିଲାନି ଏବେ ଏଇ ଡକ୍ଟର ଦିଦି ମୋର ଭରସା ଓ ସତରେ ଶିଖା ତୋର ଛୋଟ ବୟସରେ ଏତେ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ଶିଖା ତୁ କି କଥା କହୁଛୁ ଏକା ଶିଖା ନୁହେଁ ତାରି ପରି ଏକା ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିକି ବିବାହ କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ହିସାବରେ ଏତିକି କହିବି 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆବେଗ ବିକାଶ ହୋଇନଥାଏ ତାଙ୍କୁ ସେକ୍ସୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯଥା ଯୌନ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ଏଡ୍ସ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ 15-16 ବର୍ଷରେ ବିବାହ ଦେଲେ ସେମାନେ ଶିଶୁ ତ ଜନ୍ମ କରିପାରନ୍ତିନି ତା ସହିତ ହରାଇ ବସନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଓ ଶେଷରେ ନିଜକୁ
एपरी समस्या अनेक किंतु समाधान एक एते कम बयस रे झियो मानको विवाह करंतु नै ताको पढिबाकू दियंतु हाँ डाक्टर ये देख मसिका भी पढ़िबो बढ़िबो आगो को आगेइबो ए विजय काले तू पुणे स्कूल मैरिज के चले गला सतरार शिखा तू आज हम आखि खोली दिलु तू तार प्रकृत गुरु लो ओ डॉक्टर साहेबा आपण जहा कहले सब सत सेहि पाठ सरकारी नियम करिसंती। हाँ पुलिस दीदी आपण ठीक कहिसंती ए नियम आम सबिंग पाई ओ आम समस्तଙ୍କର हेले हेले आमे कि ताको मानुजो झियो माने जदि पाठ न पढिबे तांकर अधिकार विषय से माने जानिबे केमती से ताको विवाह करंतु नै ताको पढिबाकू दियंतु शिखा पर अजय को भल पाऊ आउ कोन 5 वर्ष अपेक्षा करि परिबुनु हां पारिबी ना तुमर गुरु तुमर गुरु प्रणाम करूछि निज जीवन को जारी पड़ी से समाज रे परिवर्तन आनी पड़े से ही गुरु पद बाच्य शिखा से ही एमानकर प्रकृत रे गुरु हाँ पुलिस दीदी आईन डर नुहे पंचायत सरपंच हिसाब से मुझे आज बाहर बंद रहा जो पर्यंत झीर बयस 20 एवं पुअर बयस 21 नुहे नुहे इलाकार केमती बाहर करने मुझे देवी मुझे पंचायत सरपंच हिसाब से वचन दूसरी मुझे आपको ना कौन कहते समस्ते आखि बंद थिला एबे आखि खोलिलानी ना